Molim isto tako i za strpljenje, jer nas čeka velik posao i sve promjene koje su ispred nas neće biti niti brze, niti jednostavne. Ali zajedno možemo ostvariti sve potencijale ovog grada. Zajedno možemo učiniti ovaj grad boljim mjestom za sve, a ne samo za odabrane. Znači, doista, na kraju ove divne večeri želim još jednom poručiti. Krenimo zajedno u bolju budućnost. Zagreb to može, svi mi zajedno to možemo. Ovako je govorio Tomislav Tomašević prije točno 2 godine u svom pobjedničkom govoru nakon izbora za gradonačelnika. Pobjedu u drugom krugu protiv Miroslava Škore odnio je s rekordnih 200.000 glasova. A je li na pola mandata povjerenje birača opravdao ili ih pak razočarao? Može li možemo u Zagrebu ili ne može, u špici smacano komentiraju zastupnici u Skupštini grada Zagreba. Gordan Bosanac iz Možemo i Renato Petak, nezavisni zastupnik. Iz SDP-a. Iz SDP-a, ok. Gordane, što je to do sad napravljeno u ove 2 godine? Dakle, puno ljudi kaže nije se ništa promijenilo, ali prošlo je pola mandata i vjerujem da imate što za pokazati. Da, ali prije nego kažem možda par ključnih stvari koje prikazujemo kao, ja mislim, značajan napredak i promjenu u gradu Zagrebu. Sad kad ste čitali uvodnu špicu, govorili uvodnu špicu, podsjetili smo da je Miroslav Škoro bio protukandidat Tomaševiću. To nam je navodno kolega iz Skupštine, njega nema uopće u Skupštini grada Zagreba. Zamislimo samo da je u nekom ludom scenariju Domovinski pokret sa Škorom, na primjer, dobio te izbore, na što bi ličio grad Zagreb. Ali evo, Miroslav Škoro je sad jedna prošlost, neslavna prošlost gradskih izbora, no vratimo se na ono što je učinjeno u 2 godine. O tome se ovih dana dosta priča, mislim da je gradonačelnik baš na dodjeli nagrada grada Zagreba to dobro sažeo i rekao bi ovako neke ključne poruke koje mislim da stvarno se treba istaknuti, a to je financijska stabilizacija grada. I to kad se kaže zvuči kao pa šta sad, stabilizirali financije, ali radilo se o gradu kojeg smo naslijedili sa ozbiljnim dugovima, sa neplaćenim, nelikvidnim računima, sa školama kojima nisu bili plaćani računi, o situaciji u holdingu da ni ne pričamo. Grad je bio pred stečajem. Grad je maltene bio pred stečajem, to danas možemo reći. Ali niste dovoljno govorili. Pa zato što se neke stvari ne mogu govoriti uvijek. Ako bi rekli da je grad pred stečajem u trenutku kad je takva velika frka, moglo bi se desiti panika među svima onima prema kojima je grad dužan. Ali mi smo u razgovoru i dijalogu sa ljudima kojima je grad bio dužan uspjeli staviti grad na zdrave noge i danas je grad i likvidan, pogotovo rekao bi i holding, i ono što vidimo da i nezavisne kreditne agencije u stvari daju pluseve. Druga stvar, obećano, ispunjeno je da se stvarno smanjila ta gradska administracija, barem u broju tih gradskih ministarstava, znači nije ni Kina nemala toliko ministarstva koliko je imao grad Zagreb. I ja bi isto tako rekao da evo, ovih dana gostujemo nekoliko emisija i u stvari sam osvijestio da puno više pričamo, mislim da će to biti danas, o nekim komunalnim temama i problemima, što mislim da je dobro da se o tome priča, a ne više o tome koji kum je kome namjestio posao, koje su to korupcijske afere i sudski procesi se zavitlali oko gradonačelnika i njegovog užeg kabineta, ili takvih postupaka Dobro, nema. ali recimo ukratko, sad, ja mislim da ono što vama fali, evo da vam ja sad kažem 5 ključnih stvari koje ste napravili u za građane. Znači, što su građani osjetili ove 2 godine? Da vam ja kažem? Da čujem, recimo. Što bi to bilo? S čime bi bili najponosniji? Znači, prvo bih rekao da smo, na primjer, krenuli u veliki zamah izgradnje dječjih vrtića. I ja mislim, iako to građani sada još uvijek svoju djecu će bit će problema u upisima i ove godine. I to smo jasno rekli. Bilo je sve ove godine. Ali ako imate jasnu perspektivu koja nije samo ono, kako kažem, puko obećanje, nego je to osigurana su financijska sredstva kako iz Europske unije, tako i iz grada. I tu je pred nama perspektiva od 20 vrtića. Znači, ja se nadam 6 do kraja ove godine i onda u sljedeće 2 godine neće biti svih 20, neki će biti dovršeni, neki će biti započeni. Znači, ono što sada možemo već najaviti, da grad Zagreb do kraja mandata neće imati problema sa upisima kakvih je imao do sada. Drugo, nečem što se prestalo govoriti zadnjih 3 mjeseca, a bila je top tema i tu smo dobivali, kako ja volim reći često batine, obnova. Odjedanput Zagreb je gradilište i ja mislim da ono što smo mogli, a to su javne zgrade, da se tu uistinu poteglo i povuklo. Zamjenik gradonačelnika Korlaet je fakat uložio. To mu je struka i stvarno čovjek se kao dao se u to.
Vidimo sad i podaci koji nam govore oko EU fondova da smo uspjeli fond solidarnosti jako dobro iskoristiti i mislim da građani već sad vide, nažalost nekad vide i da skela padne, ali kako da kažem, puno je gradilišta i radi se i obnavljaju se. Imate još dvije stvari. Rekao bi isto tako da se vidjela velika promjena oko interesa za javno dobro i to baš na mjeri koja je bila vrlo kontroverzna po nekima, roditelj-odgojitelj, koju smo naprosto zatvorili, još ne do kraja, ali ona je u toj fade-out fazi. I taj novac, pola milijarde kuna, koji je bio usmjeren samo ka nekoj djeci i ka nekim obiteljima, sada je distribuiran na svu djecu i na sve mlade obitelji. Ja mislim da je to poruka koju su građani itekako čuli i razumjeli. I izdvojit ću ovu najzadnju koja je isto tako uzima najviše polemike, ali mislim da dobro uzima, a to je da je Zagreb je počeo reciklirati. Zagreb je par puta pokušao reciklirati i to se Zagrebu nije desilo. Sjećamo se bivšeg gradonačelnika kampanja, bili su Noklice, Štruklice, ne znam. Danas Zagrebčani i Zagrebčanke recikliraju puno više nego ikada. Naravno, problema s otpadom još i uvijek ima, ali smo zagrabili u nešto što se niko nije usudio zadnjih 20 godina, niti ne znam ko bi se od današnjih oporbenih igrača u Skupštini usudio, a to je uvesti ove vrste modela naplate otpada, upravljanja, gospodarenja otpadom i u stvari na taj način potaknuti grad da krene u tom smjeru. Tu još fale stvari, fale nam infrastrukture, ali bitno je bilo započeti. Taj smjer nećemo napustiti, a tek smo počeli. Renato, ajmo sad 5 stvari koje se propustilo napraviti ili što bi trebalo drugačije napraviti, ne? Kad smo već, ili ima nešto dobro? Apsolutno. Složio bi se sa tom financijskom stabilizacijom, sa izgradnjom vrtića, odnosno objekata za predškolsku odgoj. Postoji perspektiva i gradnje škola, jer tu opet i država sufinancira 100% što se škola tiče, tako da će to sigurno biti rezultat do kraja ovog mandata. Ono što bih ja možda na početku istaknuo, da građani su najentuzijastičniji za promjene na početku mandata. A nekako na početku nije bilo jasnog smjera, jasne komunikacije. I ono što se moglo napraviti, a da se ne može reći da se podmeće od ovih ili onih struktura, podzemlja, nadzemlja ili bilo koga drugog u sustavu, je otvorena komunikacija, transparentnost. Znači, grad Zagreb, svaki tjedan, još uvijek ih imamo. To nije dovoljno po meni. Dakle, ako vi nemate, grad Zagreb još uvijek nema, za razliku od drugih gradova, kako se troši novac na internetskoj stranici grada. Ako nema, kako se donose odluke, koji su zapisnici kojih radnih tijela, na koje tijela je koga imenovao gradonačelnik. Dakle, to još uvijek ne postoji dostupno na stranicama grada Zagreba. Ali postoji dobra volja ili se ne želi? Postojala je dobra volja na početku, gradonačelnik iskazivao jako veliki entuzijazam i upravo je to naglašavao. Ja vjerujem da će to biti, ali to se presporo dešava. A hoću reći, takve se stvari mogu riješiti potpisom gradonačelnika, jer on ima tu moć, tu poziciju da kaže pripremite mi, ide izvještaj od potrošnji proračuna i direktno, detaljno na stranice grada. Sad smo već ušli u 3. godinu, jel? Još uvijek toga nema. Dakle, hoću reći da su građani spremni na početku za promjene, imaju najveći entuzijazam. I možda najteže odluke se često zna reći se donose na početku mandata. Tu nije bilo u prvih nekoliko mjeseci čak ni onih pokaznih vježbi, operimo grad, posadimo magnoliju na trgu žrtava fašizma, napravimo neke male pomake da vidimo kako i što će se točno mijenjati. S druge strane, evo, ulazimo u 3. godinu, još uvijek je nejasno koji su to strateški projekti, koji su bitni i koji su prioritet ovom gradonačelniku. To je nešto što nedostaje. Za Milana Bandića, što god smo mislili o njemu, još uvijek mislim isto, ali se znalo, skoro svi ljudi, 15-ak onih njegovih projekata koje on vrtio iz mandata u mandat, u svakom je realizirao po 1 ili 2. Ali je realizirao, znači to je činjenica. Nešto je realizirao, skromno također. Sad se govori Paromlin, znači reciklirani Bandićev projekt koji je ponešto izmijenjen, potrebna knjižnica i društveni centar grada, ali opet to neće biti gotovo do kraja ovog mandata, znači fali te efikasnosti. Ali računaj na drugi mandat još jedan. Pa očito, ali fali efikasnosti i pitanje je li će to građani dati. Građani sada vide da nema afera, da nema ovih tema ko je kome šta namjestio i tako dalje. Toga nema, to je super. Ali ja mislim da poslije Milana Bandića ljudi očekuju efikasnost.
Efikasnost u upravljanju, u realizaciji i sad je Tomislav Tomašević shvatio jedno prokletstvo izvršne vlasti, da je to administracija, da postoji puno prepreka, moraš ići na javnu nabavu, sad to sve skupa traje i prolazi vrijeme, prošle su evo 2 godine i on sad tvrdi da će on u druge 2 realizirati ono što je pripremao zapravo sada u prve 2. Ja bi to volio jer je to za dobrobit građana grada Zagreba, ali kažem, sada će građani puno teže prihvaćati te promjene jer je prošlo već 2 godine, a vide da neke male komunalne akcije, održavanje grada nekako još uvijek nedovoljno dobro funkcionira ili da je lošije. Ja vam onaj pertenel, stavite mi ono pertenela. Moram vam zastupnik gradski pertenel kosi travu ispred grada. Mislim da je to loša priča, dakle mogu je uzeti kosu baš onu pravu. To je škorin, to je od škore. Pa neka je od škore, ali on je jedini pokosio nešto. Ali ekipa, vi ništa niste kosili. Dakle, možemo u košnji, to mi je jako draga. Ajmo riješiti tu komunikaciju. Nekad i komunikacija se, meni je jako bitno da vi kažete pošteni smo, ne uzimamo i nemate nikakvih skandala i ostalo. Ali kad sam ja pitao s aspekta građana što se promijenilo, Bandić je njima postavio ta visoka očekivanja. Ja kad su meni ljudi pitali u drugim gradovima, sam uvijek rekao, ja mislim da on dobija na tom komunalnom redu ovim projektima. On ti uredi bundek i pojede snijeg. 100 stvari radi. Pa što želimo to? Što želimo Bandića nakon Bandića? Ne želimo Bandića. Da igra tu populističku priču, da jedemo snijeg. Imamo 2 stvari. Krenuli smo reciklirati. Da. Recikliranje je otvorilo taj novi problem, da se, ne znam, sve više plastike skuplja i to traži neki drugi ritam u odvozu. I onda jedino što ljudi šalju su te slike smeća. Dakle, ne u centru. Centar se očigledno riješite s ovim spremnicima. Ali evo, kod mene su stalno te utrine pune plastike i to vjetar nosi. I to počne ljude nervirati. Onda ih je počelo nervirati ovo zašto se nije kosilo. I tu dođemo isto do komunikacije. Ako se ne kosi dok je mokro, mislim, recite mi koji je razlog. Da. Ali niko rekao zašto se ne kosi. I ljudi su počeli, ljudi je počeli nervirati. Onda je počela teorija, to oni kao zeleni čuvaju za pčele. Da, a što nije bez vraga teorija. Pazite, imate gradova koji to stvarno i rade. Znači, odustaju od košnja, ali to nije tema. Hoćemo od komunikacije početi. Znači, ono što je, možda obilježava način mandat Tomaševića i njegove uprave, da on nije populistički Bandić. Evo, desila se ta jedna scena u odjelu čistoće. Evo, neki su kritizirali, neki su se divili, ali Tomislava znam godinama, znamo se još iz aktivističkih dana, on nije taj čovjek, niti on to želi biti, niti on to treba biti. Znači, tu vrstu površne komunikacije, mi ne vjerujemo da su ljudi tak blesavi da im moraš servirati samo nekakve lijepe pakete. Nisu, mi ne vjerujemo u to i mislim da se podrška koju dalje uživamo u gradu Zagrebu pokazuje ali ono očekuje, ne imate podršku, ali ono očekuje da ih se vodi. Dakle, da netko odgovori na pitanje kad ćete pokositi bilo što u mom kvartu. Znači, i grad je danas pokošen nakon tih 2 tjedna panike oko toga što smo trebali biti. Previše kiše bila. Bila je ljudi kiša, pa ja uvijek kažem, ja sam dijete zagrebačkog asfalta, srećom imao bake i dide na selu pa sam vidio košnju. Kad smo ikad od nas kosili po kiši? A je li to bilo problem reći? Pa rečeno je, sad da li su svi čuli ili nisu, ne znam. I svi znamo da se promijenila klima, o tome govorimo jako puno i da se naravno nakon 3 tjedna kiše, grane, sunce 2 dana, da trava ludo raste. Ne? I trebalo je neko vrijeme da se stvar stabilizira. Stvar se stabilizirala. Ali o komunikaciji gradonačelnik komunicira više nego jedan top dužnosnik u Republici Hrvatskoj na svojoj presici gdje stane pred novinare i govori koliko god treba. To neće raditi ni Plenković, niti ministar bilo koji, nego on ima tu vrstu otvorene komunikacije. I ja mislim da je to dobar način, plus što još govori na pojedinim događajima na kojima ide protokolarno. Sad, što su očekivanja da se sve mora isti čas brzinski, zalijepiti, brzo servirati vijest, ići dalje i sve zaboraviti, drugačije. Nas stvarno zanima dubinska promjena da radimo na duže staze. Da, ali to je problem, građani to moraju dočekati, tako da mislim da je... Ali nemojte, ja ne razumijem, uvijek imate nezadovoljnih građana, ali većina danas, na primjer, reciklira. Imate dio koji ne, koji će namjerno bacati smeće i slikaće. Niko ne pravi problem u recikliranju. Ja mislim da taj projekt ide svojim tijekom i da radi dobro. Ali hoću... Slušam. Možda je jutarnji list, ali samo što hoću reći da... Evo ga, to je to. Mislim, od debakl, ne? Znači, hoću reći da i dalje smo mi uvjereni da većina ljudi razumije da šta smo dočekali i vide kako se borimo, a pogotovo vide ovih dana oko Svetog Duha šta se dešava, o tome možemo isto kasnije pričati. Renato, što je s recikliranjem onda problem? Ja vidim ovo da treba promijeniti navike recimo odruženja i općenito staviti te kontejnere u ograde, već to, jer niko ne vodi brigu. I ne može jedna čistoća vodi brigu za sve nas koji ne vodimo brigu. I svako baca... To je zajednička odgovornost, to od početka govorimo. Ono što nedostaje u toj komunikaciji su podaci.
Dakle, naravno da će se svatko prikazati kroz svoj PR rezultate. Pa ili možemo PR-a, nemoj me zbilja... Pa oni kažu da im ne treba PR jer oni su i bez profesionalnog PR-a pobijedili. Ja se ne nudim za posao. Sad se stvarno u sukobu interesa. Ja se ne nudim za posao. Onda dobro. Ali dakle, mislim ovako. da treba imati sustavnu komunikaciju. Ali vas mogu reći koliko PR stručnjaka, toliko različitih mišljenja, toliko, bar sam ja čuo oko načina kako mi komuniciramo. No dobro, nije ovo danas. Dakle, ja mislim da definitivno je komunikacija i dalje loša. Nije otvorena. Možeš ti pričati satima, bilo tko, ali to ne znači da si otvoren i da si potpuno transparentan. Nema odgovora koliko se prodalo vrećica do sada, koliko se prodalo u prvom kvartalu, u drugom i trećem. Dakle, toga nema, da vidimo da li je pad ili rast. S druge strane, kad se kaže 60% više plastike, okay, što to znači točno? Mislim, ja znam što znači, ali to se ne govori. To znači da to ide privatnom uporabitelju, gospodinu Pripuzu konkretno. Ali dobio posao na javnom natječaju? Je. Samo ima dalje. Ovo nije sporno što je dobio posao na javnom natječaju. Dakle, on kada utvrdi da ono što je miješani komunalni otpad u tim žutim vrećama, on ima poseban ugovor i to se vraća na Jakuševac. S njegovim vozilima se vraća na Jakuševac i onda mene zanima koliko je smeća sveukupno na Jakuševcu, a ne koliko je samo Čistoća smanjila miješanog otpada, nego koliko se sve skupa vrati, jer postoji procjena da oko 20 do 30% u žutim vrećama je prljava plastika ili miješani otpad. Zapravo mi recikliramo i to je onaj prvi rezultat, ali, kažem, postoji podatak da se poseban ugovor gdje se taj otpad zapravo vraća na Jakuševac. Ali to je logično. Ali ima jedna stvar. Pripuzu se daje 280 eura po toni za uporabljivanje, okay? I on 30% smeća vrati za 70 eura. 190 eura ostaje u džepu. Okay. To je za raspravu, za model. To je bio model koji je Bandić još uveo. Tomašević je obećao da će to raskinuti, da će raditi na kapacitetima vlastitih gradskih firmi, da se što prije zapravo prestane raditi sa privatnicima, a radi se zapravo puno više. Ali što prije, znači treba ipak neko vrijeme. Ne u godinu dana, ne? Ali mi danas ne znamo, iako je to bilo rečeno na jednoj presici sad nedavno. Mi ne znamo sve sastavnice u sustavu gospodarenja otpada, jer mi sustav nemamo. Mi imamo sustav odvoza sa kućnog praga, razdvajanja, vrećice i tako dalje. Ali mi nemamo sortirnicu, kompostanu, centar, niti energanu. Ja sam ga pitao što je s energanom, gdje će se i hoće li se graditi u Zagrebu energana ili se idemo na neki drugi koncept. Dakle, tih odgovora nema. Imaju viziju što hoće. Ne. Dokumenti se nisu mijenjali ni jedno slovo što se gospodarenja otpada tiče. U Skupštini grada Zagreba sad donosi dokument koji se zove Strategija upravljanja i gospodarenja otpadom. On je ostao nepromijenjen. Ja sam inzistirao da idemo u hitne promjene jer imamo nove momente sa recikliranjem. Imamo nove nekakve ciljeve, manje korake koje trebamo poduzeti. Hajdemo to unijeti u taj dokument da budemo ambiciozni. Odbijeno je. Odbijeno je i nije doneseno. Ali ovdje baš sad iznesen čitav niz neću reći netočnih informacija, ali informacija koje su gledane iz jednog ugla i ne daju punu sliku šta se dešava. Što se tiče otpada i čistoće, tu je od početka smo najavljivali da je glavni cilj, evo i kolega Petek je to rekao, da treba ojačati čistoću kao gradsko poduzeće, da se što manje oslanja na vanjske. Znači da što manje fakturira. I kad pogledate, ne sad samo koje ugovore ona danas ima sa vanjskima, ajmo pogledati koliko fakturira. Koliko fakturira? To je brojka koja nas zanima. Imam te brojke. U 2020. je fakturirala 153 milijuna kuna, u 2022. 2 godine kasnije, u našem mandatu 73 milijuna. 80 milijuna kuna. Nije nula. Nismo mogli. Ok, dakle smo morali u 2 godine na nulu to staviti. Nismo mogli. Ne. Isto tako imamo od gradska groblja i tako dalje. Znači svuda se vidi da čistoća danas se značajno manje oslanja na privatnike. Ona ne može i dalje bez privatnika. Pitanje je da li će ikada i moći. To je tranzicija, to je prihvatljivo. Tako je tranzicija. I taj novac sada koji se uštedi na čistoći, on u stvari ide za jačanje kapaciteta čistoće i on će ići i u ovaj kumulativni novac koji je ozbiljan i velik novac potreban za sortirnicu i druge uporabe otpada. Ono što je isto dobra vijest, da nešto što se prijašnja vlast nije mogla zamisliti, a to je da bude partner poznatim Europskoj investicijskoj banci, na primjer. Ok, bilo je i tada neke vrste razgovora. Danas ja mislim da je grad partner uistinu ozbiljnim financijskim igračima i koliko ja znam, sada se vode razgovori
o zatvaranju financijske konstrukcije koja će onda u stvari zakucati tu strategiju grada kako ćemo se baviti otpadom i naravno, pa svima nam je u interesu što prije Jel tu možete izgraditi. povući EU sredstva? Tu možete povući? Naravno da možemo, ali će ići dio kroz kreditiranja. Što se tiče EU sredstva, sada su isto podaci pokazani, ok, to je zbog naravno Fonda solidarnosti koji je bio ogromna prilika. Znači, sa nekakvih nekoliko milijuna kuna opet je rapidno naraslo na pola milijarde kuna povlačenja europskih sredstava samo u prvih par mjeseci 2023. godine. Znači, to su smjerovi koji meni jasno govore o trendu i o velikoj promjeni. Dakle, da je donesena odluka prošle godine da idemo graditi kompostanu gdje je zamišljena trenutno u Novskoj, gdje postoji sva dokumentacija. Država je otvorila paket gdje smo mogli povući 100 milijuna, pola od potrebnog. Ona je mogla biti otvorena kompostana za biootpad, što je 30% cjelokupnog otpada do kraja ovog mandata. Neodlučnošću, sporoću, nejasnim porukama hoće li ili neće na toj lokaciji i da li je to dobro ili ne, još uvijek nema nikakvih informacija što i kako, to neće biti učinjeno kao što neće biti ni zatvoreni Jakuševac. Jer pretpostavka da se zatvori to, svi će se složiti, su sastavnice, dakle, i kompostana, i sortirnica, i neka vrsta centra za gospodarenje otpadom. Ali postoje neki zdravi temelji, zar nisu da bi mogli krenuti u tom smjeru? Postoje u razdvajanju otpada, ali bez ovih sastavnica. Ne može se dalje. Ali zavisi da nemamo ni razdvajanje, da smo čekajte, ne morali smo krenuti negdje. Ljudi su spremno pristali na razdvajanje, mislim da razdvajamo i to je dobro da se krenulo. To donosi te neke nove izazove. Ali vi mi stalno pričate o nekoj budućnosti. Što građani u ove sljedeće 2 godine mogu očekivati? Što mogu očekivati do kraja mandata? Što će utjecati na njih? Dakle, imamo inflaciju, neke cijene će morati ići gore. Dakle, ovo je sve napravljeno bez dizanja cijena. To isto treba... Hvala što ste primijetili. Pa gledajte, 10,8% je bila inflacija, vi niste digli cijene. Ta čistoća je bila kako, ok, više su, sad idu vrećice, ali te cijene se nisu dugoročno mijenjale. Tako je, ja plaćam manje, na primjer, živim u kući, meni je pala cijena. Meni isto, ali u ljudima u zgradama je poskupjelo nešto. Znači, došlo je do nekakvog... Ali generalno nekako nismo to, ovu inflaciju smo prošli bez nekog udara. Dakle, i bio je pritisak isto na vodu, ili tako da... Ja se slažem da bi vodu trebalo, mislim vezano za ovu poreznu reformu, pa pitanje kako će reagirati na poreznu reformu, vama su trebali novci za kreditirati obnovu vodovoda. Znači, ako se sjeti, mandat je krenuo s onom ogromnom rupom pored hipocentra, ali tako, na Prisavlju. Jedna od, da. Ali ona ogromna, baš je bila ogromna slika, gdje je baš Frankopanska svuda, da. I svi ćemo se složiti da treba jednostavno te vodovodne cijevi promijeniti. Jer mi mijenjamo ovaj toplovod, ali to ljudi ne osjećaju toliko. Da. A vodu nekako su i veliki su gubici i ostalo. Dakle, jeste li, tu se ne smijete bojati dići neka cijena ako treba, sa inflacijom se sve. Pa mi smo bili spremni, pa eto nije vlada nekako se tu umiješala, koja ima velikih problema, ja bih rekao, sa gradom Zagrebom. Sad možemo govoriti o poreznoj reformi. Samo što se tiče vode. Znači tu je isto, ja mislim da je to jasno iskomunicirano, što se prvo desilo s tom vodom i novac koji je dignut davno u Londonu, koji je trebao za rođake i tako dalje. Danas tog novca nema, to su ogromna ulaganja i jedan dio da se sufinancira bio je zbog da se poskupi cijena vode u Zagrebu, koja će se jasno i transparentno onda ulagati u obnovu vodovoda. Od toga odustalo se naravno sad od poskupljenja privremeno, ali ono što jesu sada, gleda se druge prilike ponovno kroz financijske institucije i europska sredstva da se tu to krene, jer nema alternative. Inače ćemo gubiti vodu. Zato nekad morate odlučiti i jednostavno dići cijenu, ako treba dići se cena. Mislim, znači to nam je zadnje što pokušavamo. Jer vi ste došli zbog bankrota jer se godinama nisu dizale cijene. Hvala što ste to primijetili, ali mi pokušavamo uistinu da građani budu ti zadnji, da je to ono zadnji vapaj koji ćemo napraviti, a da nađemo 10 drugih načina kako ne dizati cijenu. Jedan od načina kako ne dizati cijenu možda je bio da nije premijer došao sa tom ingenioznom idejom porezne reforme koju naprosto uzeo gradovima ozbiljan dio prihoda i rekao možete ako hoćete povećati poreze. Naš odgovor je bio odmah da ćemo ići povećati porez maksimalno jer moramo nadoknaditi taj gubitak. Oni su se jedanput svi počeli čuditi, ali mislim da je jako dobro da je gradonačelnik odmah reagirao da tu nema tog populističkog kalkuliranja. Joj, pa šta će sad glasači? Ali to je bila normalna reakcija. Ja isto mislim da je to bila normalna reakcija. To je bilo jako otvoreno i direktno. Ja se čudim drugim gradonačelnicima koji još uvijek se misle da će preživjeti. Neće, doći će u situaciju gdje će morati povećavati komunalne usluge. Tako da uz ovo rast cijena, jer mi očekujemo i veća broj zapošljavanja u gradu Zagrebu,
kroz povećan taj porez, prirez će nestati, da ćemo ipak sada zdravo imati punjenje budžeta. Nažalost, koliko još godina imamo ovu skupštinsku obavezu da vratimo stari dug. To je još 3-4. Da, to je još pred nama, će nam biti neka vrsta kamena, ali će budžet, imat ćemo nekakvog suficita s kojim možemo raspolagati. I zadnja stvar samo koju ću vam reći, to ljudi malo znaju. Grad Zagreb, kao svi drugi gradovi, mi nismo kod države da se možemo otići i zadužiti koliko hoćemo. Mi imamo 20% i ne BDP-a, nego proračuna grada Pa s Zagreba. razlogom, inače bi bankrotirali odmah, Pa neki bi, neki ne bi. Znači to je očito uvedeno zbog lokalnih šerifa koji su to valjda trošili lovu, ali to je nešto što grad stvarno drži zavezanim. Lako je onda premijeru zaduživati se i dijeliti okolo novac. Grad te mogućnosti nema, ali evo, uz ovu vrstu racionalnog upravljanja, smanjenja troškova grada, i ja se nadam većoj ekonomiji u gradu, da ćemo stati na zdrave noge. Da. Već tu i stojimo. Mi smo pri kraju, brzo je prošlo, vi možete puno pričati o obojica. Što bi to trebalo napraviti sljedeće 2 godine? Ali za građane, dajte mi recite za građane, jer htjeli smo pokazati, dati vam priliku da kažete što bi to trebalo napraviti i što se može napraviti ove 2 godine. Da, mislim da treba potpuno otvoreno komunicirati i reći ljudima kakva je situacija i što je u perspektivi moguće riješiti, koliko novaca za to ima, a za šta se ili treba zadužiti, gdje su limiti, gdje postoje i blizu je tog, opet Zagreb, tog limita, a što će se možda morati eventualno, evo, on otvara isto, dakle, gradonačelnik tu temu, da ne može garantirati da će karta Zeta ostati kakva je, jer se zašto bi trebala godina i tako? Jer kažem, dokazalo se da je zbog te karte od 4 kune gubitak bio 50 milijuna, svake godine se gomilao i bio je sve veći i veći pritisak, jer grad pokriva tu rupu iz svog proračuna, skoro sufinanciranje. Ono što kažem, treba jasno reći da će se ići u ozbiljna ulaganja u infrastrukturu. To se ne može riješiti u sljedeće 2 godine, to se ne može ni u 6. Dakle, govorimo o vodovodu i odvodnji, što je ogroman problem. Bandić se nije bavio fontanama ispod vode, što curi 50% ga nije zanimalo jer se to ne vidi. On je gradio ove fontane koje se vide, ali s druge strane ono što treba vidjeti od njega, da je efikasno šišao travu, da je znao reagirati kad su ljudi počinjeli, kad su prijavljivali. To treba preuzeti. Pa kažem, to treba. Ali Bandić je zbog toga na kraju izgubio izbore. Nije izgubio zato što je zimska služba radila. On je znao što je pokazna vježba. Investirao u zimsku službu, čistio snijeg kad ga je pao. Padne snijeg koliko puta, ove godine nije ni pao. Kako da, mi vjerujemo u naše sugrađane i mislimo da su i dalje uz nas jer vide promjene, a tek smo počeli. Ali morat ćete više pričati, vjerujte mi. Evo tu smo, pričamo kako treba. Čišćenje, održavanje, pranje, to je nešto ja ću što vam nedostaje. prenijeti atmosferu iz mog trećeg parka, sve su birači iz Možemo. Dobro. I stalno pitaju što je ovo, mi smo se nešto... Kao da im nedostaje taj kontakt. Dakle, u kampanji ste napravili tu dobru komunikaciju, bili su u svakom kvartu. Onda ste preuzeli vlast, to uzme ljude, angažira ih, ali onda je ta komunikacija zamrla. Dakle, ja u Utrinama, mislim da Ivana, kolegica vaša, odlično radi. Ali ona, i kod nje vidim da ona ne može probiti nekad, kad mi pitamo, jer ljudi su nas strpili, možete li ovo, možete li ono, možete li ono, ne može probiti. U nekim su mi kvartova drugi kolege rekli, totalno su zamrli Možemovci. Dakle, to je nekakva ta komunikacija koju ste vi ostvarili, vi ste tu isto digli očekivanje, bili ste u svakom kvartu, obišli cijeli Zagreb i onda je sad to nemoguće raditi. Ali mora se naći neka alternativa na koji način pričati s građanima. Da. I nešto od toga pokazivati. To je, tih kruha i igara nisu bez obzira. Znači, nećete vi biti prvi koji ćete promijeniti to da nema kruha i igara. Djelomično se naravno i slažemo, uvijek postoji prostora za biti bolje, ali isto tako molimo da se kuži da smo malo drugačiji i da želimo raditi jednu drugačiju politiku gdje nek ljudi ne kadroviramo, ne spinamo, ne lažemo i hoćemo tako biti najbolje, radimo najbolje što možemo, a okej, ako će trebati više ići u emisije, više komunicirati, spremni smo, nema se tu što skrivati u ovom gradu, jer u gradu nema više kriminala. Dakle, ne namještaju se natječaji, ne namještaju se radna mjesta, nema se šta skrivati. To je velika stvar, ali kako ona rekla, ona gospođa, kaže on krade i nama dade, vama nedostaje onaj dio nama dade. U ovom trenutku građani osjećaju da ne dobijaju... Ja mislim da ste u krivu, da je to jedna manjinska percepcija. Ja mislim da je većini ljudi barem na moji podaci pokazuju da još uvijek većina građana je u nekako uz nas jer vjeruju. Ne treba svima jeftine fore političke prodavati. Ja mislim da velik dio ljudi razumije što se dešava. Dakle, obećana je bolja komunikacija i direktna ono što je prije postojalo u kvartovskim grupama takozvanim. U nekima i dalje to postoji i dobro funkcionira. Ali u dijelu je zamrlo. U dijelu je zamrlo skroz. Bilo je obećanja da će se čak pitati građane za nekakve lokalne, na male referendume i slično. Sad ono u čemu su se našli u ovom neobranom grožđu, dakle, ti vijećnici.
To što oni, iako na sve 4 razine postoji ista vlast u većini četvrti mjesnih odbora, što su oni nemoćni uopće dobiti odgovore od grada. Riješiti problem oko klupa, oko parka, oko odvoza smeća. Znači ne postoji nije uspostavljen dobar sustav to se malo osjeća. komunikacije. To se malo osjeća. Ovo je puno bitnije što Gordan kaže, Jest. ali ljudi osjećaju ovaj zastoj u komunikaciji. Ljudi gledaju račune mi i smo vide ono što je ispred mi smo zgrade. potrošili ovo naše vrijeme. Ja se nadam da smo nešto građanima novoga rekli o percepciji. Puno vam hvala na dolasku i podršci, a vi nas pratite na društvenim mrežama i dajte vaše komentare na sve što ste čuli u ovoj emisiji. Thank you.